স্বয়ং আমার উপর লাভ দিয়া চরি অট্ট হাতে করে দন্ত কর্মণি মরে মুখ নাম দিয়া ঘোর সরে বলে ফাড়িব তোমার মুখ মৃদঙ্গ বদলে তোর মোর কীর্তন মানা করিস মুই তোর রক্ষায় আঁখি মুদি কাঁপি আমি সে পাইয়া বড় ভয় ভীত হইল দেখে সিংহ বলে হইয়া সদাই তোরে শিক্ষা দিতে কইলু মোর পরাজয় সেই দিন বহুত আমি কইলু পাপ কেউ ক্ষমা করি না করি প্রাণঘাত কইছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু সবংশে তোমার আর যবন নাসিমু এত কই সিংহ গেল আমা হইল ভয় এই দেখো নবচিত চিহ্ন আমার হৃদয় এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য মানিল কাজী কইয়া আমি কারে না কহিল সেই দিন এক আমার ইয়াদা আইল আসি কহে গেল মুই কীর্তন নিষেধে অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে চম্বিতে পড়িল সকল দাঁড়ি মুখে হইল ব্রণ এই ইয়াদা যায় এই তারি বিবরণ তাহা দেখি মূল রহিল মুই মহাভয় পায়া কীর্তন না বর্জিয়া ঘরে রহু तो बसिया सब आपके ऊपर आ गए हाँ अच्छे देखो ये भी महाप्रभु जो ऊपर से तो नहीं बंद नहीं किया देखो क्या है उनको उल्का भी उनके थाली भी पूरा जला दिया हाँ हाँ जो गया बात किसका बोल रहा है अबे मृत्यु बोले निवेदन नंबर हिंदू धर्म बाड़ी लो बार हरि हरि ध्वनि कोई नहीं सुनिया और मृत्यु कही हिंदू कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण हरे कृष्णा হাসে নাচে কাঁদে গায় ঘড়ি যায় ধুলি হরি হরি বলে হিন্দু করে কোলাহল পাঁচসভা শুনিলে তোমার করিবে ফল তবে সে জবনে রানী তো পুছিল ধরি হিন্দু বলে স্বভাব জানিল এই তো জবন লইয়া কেন অনুক্ষণ হিন্দুর দেবতা নাম লহ কি কারণ মৃত্যু কয়ে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস কেহ কয়ে কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস কেহ কৃষ্ণ কেহ হরিদাস কেহ বলে হরি হরি জানি কার ঘরে দান করিবে চুরি সেই হতে দিয়া মোর বলে হরি হরি ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি করি উপায় আর বলেছে ভাই শোনো আমি তো এই মতে হিন্দুকে পরিহাস করিনু সেই দিন হইতে জিহা কৃষ্ণ নাম করে না মানে বর্জন না জানি কৃষ্ণ না জানি বংশধি জানি হিন্দুগণ कितना सुंदर परिहास करने के नाम होते हैं देखो कैसे होता है ये तो सुनी साथ कासवारे घरे पठाई लो हेनो काले पासंदी हिंदू पांच सात आई लो आसी गए हिंदू धर्म भांगिलो निमाई जे कृष्ण कीर्तन प्रवाटे लो कबू न सुनी নাই मंगल चंडी विशोरी करी जागरण তাতে নিত্য গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ পূর্বে ভালো ছিল এই নিমাই পণ্ডিত গায় হইতে আসিয়া চালাই বিপরীত উচ্চ করি গায় গীত দেয় কর তালি মৃদঙ্গ করতাল শব্দে বর্ণেকার লাগে তালি না জানে কি খাওয়ায় মত্ত হইয়া নাচে গায় হাসি নাচে গানে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় নগরিয়া পাগল হইল কইল সদা সংকীর্তন রাত্রে নিদ্রা যাই করি জাগরণ নিমাই নাম ছাড়িয়ে বে বলায় বলায় গৌর হরি হিন্দু ধর্ম নষ্ট হইল পাষণ্ডী সঞ্চারী কৃষ্ণ সংकीर्तन करे निज बलवान এই পাবে নবদ্বী হইবে উজান ये तुम्हारे सब पता है हां इसको सपोर्ट करोगे क्या यही उदाहरण दोगे नहीं हिंदू शास्त्र ईश्वर नाम महामंत्र जानी सर्वलेख सुनिले मंत्रे विजय হয় হানি রামায়ণ ঠাকুর তুমি সব তোমার নাম নিমাই बोलाए तारे करे तर्जन कुछ लोग भी ऐसे करते हैं Some are saying कीर्तन करने से when you do kirtan, Shastra is saying this is a top Sankirtan. Wherever the Shastras has written negative, you have to see the positive part of it. রামায়ণ ঠাকুর তুমি তোমার জান সব জানো নিমাই বলে যা তারে করে ভজন দেখো এগুলো রামানুজার কথা Yes. পুরী से जब दीक्षा लिया रामानुजा Ramacharya, when he took Diksha, you should, इस मंत्र को सुन लिया तो क्या होगा you have to I'm giving you this mantra, you should not
speak out this mantra, even Ramanujas. So the disciple asked that if somebody hears this mantra, then what? Then he said, oh, that person also will be delivered. So he said, oh, mantra, speak mantra. So he said, if I speak, okay, even if I go to hell, like the mantra was given that nobody else you should chant that mantra in your mind. But he's saying that if somebody else hears this mantra, then they also be delivered. So here, saying that even if I have to go to hell, then also, but at least somebody else will be delivered. हिंदू सबसे ईश्वर नाम महामंत्र जानी सर्वोलेख सुन ले मंत्रे बीज है हनि धर्मे ठाकुर तुई सब তোমার জন নিমাই বলি যাতারে করব বর্জন তবে আমি প্রতিকারে কহিল সবারে ये सहज लोग कहते हैं The Sahajas, they said that you shouldn't chant Harinam loudly. Even the Babajis are saying that. Yeah. God's name is the most powerful. This is okay. This is. I don't know what Khamta Begum means. सब তোমার জন নিমাই বলিয়া তারে করে করহ বর্জন তবে আমি প্রতিবাদকে কহিল সবারে সবে ঘরে যাও আমি নিষেধি পারি হিন্দুর ঈশ্বর বড় সেই নারায়ণ সেই তুমি হও যে লয় মন এত শ্রী মহাপ্রভু হাসি হাসিয়া কইতে লাগল কিছু কাজিরে ছুঁইয়া তোমার মুখে কৃষ্ণ এ বড় বিচিত্র হ্যাঁ পাপ ক্ষয় গেলা কইলা পরম পবিত্র हरि कृष्ण नारायण रहिले तीन नाम बड़ भाग्यवान तुमी बड़ पुण्यवान ये तो सुनी काली दुई चखे पड़े पानी प्रभु चरणे छुई बड़े प्रियवानी तुम्हारे प्रसादे मोर भुजिल कुमति कृपा करी जन तुम्हारे बहु रघु भक्ति प्रभु के एक दान मांगिए तुमा संकीर्तन बाजे छे नहे नदी आए काली कहे मोर वंश चलो खात्मा चलो आदि करो काली कहे मोर वंशे যত উপচিবে তাহাকে তালাবে দিব কীর্তন না বাজিবে ये क्या ये बहुत बढ़िया बात This is very the Qazi said मोर वंशे যত উপচিবে काजी कौन सा वंश है मुसलमान Qazi is Muslim. तो मुसलमान को क्या करना चाहिए What should you do with Muslim? Harinam. Harinam. जो भजन नहीं करते उसके क्या Oh, if you don't do bhajan, what? भगवान करेंगे वो करेगा हमारे करने नहीं क्योंकि जो कहा महाप्रभु ने कहा Whatever Mahaprabhu said, you should. ऐसे लिखा है In the Shastra, सत्य में लिखा है in our Shastra is written, जो द्रोहा जो करते हैं बाद जो शास्त्र में मानते हैं उसके जिहा काट देना you should, whoever, ऐसे ही लिखा है हम जिहा भी नहीं काटते you don't cut. काटने की जो शब्द है What does it mean when it says somebody criticizes you, cut their tongue? Means what? Actually, you. जिहा काटने के शास्त्र में जो श्लोक लिखा है When the Shastra, in the sloka, that says cut the tongue, जो लिखा है शब्द yes, it says you cut the tongue. What is the meaning? You condemn their actions or their, like our Param Gurudev. प्रवाद के बारे में बार बार इसके बारे में कोई भी कुछ लिख दे Whoever criticized Mahaprabhu, then what did he do? यहाँ तो उसी कड़ी में आ गए है तो और भी बाबा ही है हमारे त्रिविक्रम महाराज उसी कड़ी Our Trivikram Maharaj, he used to condemn. क्या बोले परम गुरु महाराज ने किया कि भक्तगण के पूरे नवद्वीप धाम में In Param Guru, in the Rath Yatra, there तो was, जब परम गुरु महाराज रहे when Param Gurudev said, then nobody said. चले गए When Paragram left it, then they started to criticize, and they started to criticize what Shastra said. So what did our Trivikram Maharaj say? And he said, he wrote an article because they were condemned it. When the lion lives in the jungle, क्या बोलते हैं शिकार शियार जो है the seer, like, yes, the animals are like said, they don't say anything. But when the lion leaves the jungle, then what they do? Then they start making noise. So when our Param Gurudev was here,
They didn't condemn him. They didn't criticize him. And then when he left, then they all started to speak. And then he put articles about criticizing them. And then Trivikram Maharaj put an article condemning them. And then that article was written in name of Gurudev's. Even now they are so angry with them and they are enemy. He said, Gurudev said, Trivikram Maharaj is written. इसके नाम पर छापते ना तो उसके थोड़ी हो जाता है गुरुदेव भी पता भी नहीं था Even Gurudev didn't know. गुरुदेव भी पता भी नहीं था Gurudev didn't know. Gurudev didn't know that that article was printed in his name. And they started to be angry. Even today also they discriminate him. I don't know. Some article. प्रभु कहे एक दान मांगे तुम्हारे संकीर्तन वाद्य छे नहे संकीर्तन वाद्य छे नहे नदिया आज के मोरवंश से जतो उपजीवे कहा के तारा गति को कीर्तन ना वाजने जब संकट काल हम लोग काशी के पास क्यों जाते हैं? Why do we go to Kashi? You know, when we do parikrama, we go and do pranam there. Why? Because he was a priya bhakta of Mahaprabhu. He was a Mahaprabhu. He had love and affection for Mahaprabhu. Gopal Chapal. When during the Navadip Parikrama, we do where we he's a devotee, Chand Kazi. We visit and visit that place during our Parikrama because he's a bhakta. नाचिते नाचिते आइलो आपन भवन एई मते काजिरे प्रभु करिला प्रसाद यह जय सुने तार खंडे अपराध एक दिन शिवासे पंडिते गोसाई नित्यानंद सब नित्य करे दुई भाई शिवास पुत्रे तहां करिला पर रूप प्रभु शिवासे चित्ते ना जन्मिलो सो मृत पुत्र मुखे कइलो ज्ञानेर कथन आपने दुई भाई कइलो शिवास नंद तबे तो करिल सब भक्तेर वरदान उच्छिष्ट दिया नारायणी करिल सम्मान पंचायत विभाग सीताराम सागरे भो वैष्णवे भाई आदिला सप्तदश परिच्छेद आदि लीला यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 226 तक है 226 तक समाप्त हो गया 2 to 6. So tomorrow we start from 2 to 6. कम से कम भक्त तो नहीं हम बलि के भक्त नहीं मानते क्योंकि वो मायावादी रामकृष्ण मिशन के She is follower of Ram mission. I don't know some. We respect them, but we don't follow his philosophy. ऐसे कम से कम हिंदू धर्म के लिए हम नहीं तो वो भी सब बंद हो जाएगा I think it's some political party he's supporting.